Namaste and welcome, beloved mighty companions. Namaste, bienvenido, compañeros amados. You know, several people have called the new covenant the Course in Miracles on steroids. Algunas personas han llamado a este nuevo convenio el curso de milagros, pero en esteroides. And it is a rocket ship. It really is a rocket ship. Realmente sí es una especie de cohete. Because as I've said, you know, even when I was typing away, yeah, this is a new way of looking given by me, you know. Como ya lo había mencionado antes, cuando estaba escribiendo, mecanografiando el texto, me di cuenta de que era una nueva forma de ver las cosas. You know, I didn't really see it until he started even explaining it to me. And then I'm not even sure. You don't see it until you get there in that subconscious mind with him and see, holy wow, is this direct? No lo veía realmente hasta que me lo empezó a explicar a mí y entonces ya me di cuenta de lo que estaba realmente sucediendo, lo que estaba escribiendo. It's not really different from what he says in A Course in Miracles. It's just for those that want the fast track and are willing to talk to him directly. No es realmente diferente a lo que se está diciendo en el curso de milagros, es simplemente algo que se hace para llevar el camino más rápido al objetivo de lo que es un curso de milagros. For those that want God as the only thing that they want, and they want it fast, this is the way. This is a way. Para aquellos que quieren a Dios directamente, esta es la forma en que yo considero que lo pueden encontrar de manera rápida. Okay, this is for me. He gave it for me so I can start having a conversation with him about where I was having the desire not to be enlightened. Y esa es una conversación que se me dio a mí, donde se me indicó dónde yo estaba teniendo el deseo de no tener la iluminación. And that's a whole new way of looking. This is a whole new way. For me, I haven't seen anyone say, well, you're not enlightened because you don't want to be. Y esa es una forma nueva que yo no había visto, en la cual yo me doy cuenta de que básicamente no estamos iluminados porque no queremos estarlo. You're not enlightened because there's a desire not to experience yourself as your true identity, light. No estás iluminado porque hay un deseo subconsciente de experimentar esta experiencia de separación o de carencia. And this is the spectacular nature of A Course in Miracles. Jesus doesn't just talk about enlightenment. He talks about supreme happiness. Y esta es la naturaleza espectacular de un curso de milagros en la cual Jesús no solamente habla de la iluminación, sino habla de obtener la felicidad suprema. So the end to death and the end to fear. Así que se podría decir el final de la muerte y el final del temor. And the end to pain. Y el final del dolor. And so part of this journey is accepting that you have all the power to say no to the ego. Y parte de este camino es aceptar que tienes todo el poder de decirle no al ego. And to see how in the subconscious mind it's really relished for an experience other than infinite light. Y darte cuenta de que en la mente subconsciente hay un deseo de disfrute, de separación, que no tiene nada que ver con la luz infinita. And at first it will seem like, how could it be possible that I would want suffering? Y al principio puede resultar algo así como, ¿cómo puede ser posible de lo que yo quiero es sufrir? I mean, it seems insane. Does that seem insane? It's insane to want suffering. Parece una locura, ¿verdad? Querer sufrimiento.
Well, that's what Jesus is saying. You guys are a bunch of crazy, you're loonies, Y eso es And lo of que está course, diciendo Jesús, son una bola de locos. but it's very illuminating when you go down with him in the subconscious mind and see how crazy you really want to be. Pero es muy iluminador ir junto con Jesús a la mente subconsciente y darte cuenta de lo loco que quieres estar. And this is where trust in him is so important, because that play of diving into the dream bubble. Y es por eso que la confianza en Jesús es tan importante para poder ver el juego del clavado que nos estamos echando a la burbuja del sueño. And I can see just the number of times where you're trying to convince Jesus and God that you're right. I know what I'm talking about. This world really has some kind of value. Y darte cuenta de que las veces que estás tratando de convencer a Dios y a Jesús acerca de que este mundo tiene algún tipo de valor. So the ego is going to scream. It's going to avoid joining like it's worse than the coronavirus. Y el ego va a gritar y va a evitar hacer unidad como si fuera peor, algo peor que el coronavirus. But you will see, and you can see the reflections here of the beings who have come here, who've said no to the ego in that, and they said yes to joining, how much fruit that bears. Y se pueden dar cuenta de todos los seres que se han reunido aquí, que le han dicho no al ego y sí a Jesús y a estas verdades, todos los frutos que han obtenido. It carries the fruit of eternal life. Y lleva el fruto de la vida eterna. Infinite, unchanging joy is what that fruit is. Es un gozo infinito e inmutable. So he's giving a very simple way here of getting together with a brother and looking to see what's true through the miracle worksheet. Ok, nos da una forma muy sencilla de reunirnos con nuestro hermano y ir por una hoja de chequeo para ver exactamente qué es lo que está pasando. And to really start to question all these ideas that we think that are so solid and so true about the world. Y empezar a cuestionar todas esas ideas que tenemos acerca de la solidez que tiene este mundo material. So this is like an invitation. It's an invitation of a new way of looking into the subconscious mind with being guided with Jesus, a powerful symbol of our own light within. Esa es una nueva forma de invitar, ¿no? a la gente a ir hacia la luz, ¿no? Y junto con Jesús para darnos cuenta de que siempre estuvo ahí. So what's really important is you cannot know, it may sound really foreign what we're talking about. Like, no, I can't possibly want to suffer. I can't possibly want fear. I can't possibly want. Puede sonar como una idea muy extraña el que nosotros queramos el sufrimiento, el temor. I can't possibly want guilt. Y que podamos pensar de que no queremos sentir culpa. That's that deep belief in the play of consciousness that something is happening to a me. It's coming from outside. God's going to get me. I'm going to be punished. Y es una creencia muy arraigada en el subconsciente de que algo va a venir a castigarme, como algo así como Dios. So now is a real opportunity to get really happy when you go down there and see that it's chosen experience. Everything that's appearing is chosen. Y es una experiencia muy gozosa ir al subconsciente, al inconsciente junto con Jesús y darnos cuenta de que es una elección que estamos haciendo. This is not what the ego wants to see. No, 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 no. Y es algo que el ego no quiere ver. O sea, I want to focus on the light, and if I keep focusing on the light, that's going to do it. Me voy a mantener viendo la luz y si lo hago así es lo único que necesito hacer. Let's ask Jesus. You can talk to him. Jesus, am I going to recognize the state
infinite peace and consistent state of joy just by contemplating light? Le podemos preguntar a Jesús si vamos a obtener esta paz perdurable e infinita si simplemente me mantengo observando la luz. You can make a decision to be light right now. It's not a challenge. You're light. So you could just decide, that's it. That's all I'm willing to accept. Puedes hacer la decisión de ser luz porque eres lo que eres y simplemente decidirlo o hacerlo así. It can be seen, it can be accepted now because you're light. You're not anything other than light. Y puede ser aceptado eso porque eres luz, no eres nada más que luz. But the probability of that full acceptance just because of the addiction to having a subconscious mind. Pero la probabilidad de aceptar esto es muy difícil por todas las adicciones que tenemos en la mente subconsciente. It's actually addiction to all of consciousness, but we'll start with the addiction to having a subconscious mind first. Es la adicción de todo lo que es la conciencia, pero vamos a empezar con la adicción de tener un deseo subconsciente de separación, de carencia. Meaning that there's an addiction to hiding things from delusion from ourselves, that there's an addiction to being deluded in about what we are. Es una adicción que tenemos acerca de esconder cosas de nosotros mismos que a nivel subconsciente, como de escondernos de la luz. It's all a little play to pretend we're not light right here, right now. Es todo un juego de pretender que no somos luz aquí y ahora. So now's the opportunity. We can take a little trip down there to the subconscious mind and see the play, see the denials with the light, with Jesus. Y ahora es la oportunidad de ir allá al subconsciente y ver el juego de la negación junto con Jesús. So again, part of this is the trust, because the speaking, talking voice at the top goes, I would never want to have unhappiness. Y es un truco de la mente de poder escucharla, de cuando dice que ¿cómo sería posible? Yo nunca pudiera querer la infelicidad. Because to be unhappy, that would be crazy. Porque querer la infelicidad, eso sería una locura. See, it's going to talk like that. And then it comes up all kinds of excuses not to follow the light, not to follow that inner guidance. Okay, es el ego hablando y sacando todo tipo de excusas para no seguir la luz. I got a job, I got something to do, there's something more important. Tengo un trabajo, hay algo que hacer, hay algo más importante que hacer que esto. You don't understand, Jesus. Tú no entiendes, Jesús. All the while, there is a very deep, below the level of awareness, there is a pure lust for painful experiences. Mientras tanto, a un nivel no consciente, se pudiera decir un tipo de lujuria de no experimentar la luz o la felicidad. A deep wanting to dance perpetually with the devil. Un deseo inconsciente y profundo de bailar perpetuamente con el demonio. The voice up here is going to go, oh no, I'm not dancing with the devil. Y la voz aquí arriba, la voz parlante a nivel consciente dice, no quiero bailar con el demonio. I don't want an experience of hell. No quiero una experiencia del infierno. I'll just go down with a brother in next time and ask Jesus. You have to start hearing that voice for honesty of God, so he can tell you exactly the talking head saying one thing, and then the wanting of painful, horrific experiences is just, the subconscious mind is chock full of that stuff. Sí, solamente tienes que tener el deseo de ir junto con Jesús a tu mente inconsciente y darte cuenta de todo lo que está ocurriendo y ver que tu mente inconsciente tiene todos estos deseos de no experimentar la luz. So it hides from itself down there to be in as much pain as possible, and he holds it in place
by rage. You see that in A Course in Miracles, he talks about it. Básicamente tiene estos deseos a nivel subconsciente y los mantiene ahí escondidos a través de su ira. The talking head goes, oh no, I'm fine. I'm not angry at all. And it's like this blistering rage down there. La voz del ego dice, no, yo no estoy enojado. Mientras tanto, a nivel subconsciente tienes toda esta ira, se puede decir, raging. Rage, blistering rage and anger down there. Una ira descontrolada. And so he knows that. And so he knows that it would be really horrific awakening if he didn't show us one thing at a time down there till we finally admit what a mess we made. Can you repeat that again, please? He's saying, he knows that it would feel horrific all at once because we made a real mess under there. We don't want to look at what we made under there in the basement. Okay, él sabe que nos íbamos a sentir muy bien si solamente mirábamos de todo se puede decir, el desastre que hemos hecho a nivel inconsciente. So again, we're learning to listen to that inner voice of wisdom within to go, when some kind of upset arises, we're going to ask him, Jesus, do I have an experience? Do I want this experience? What am I relishing? Y vamos a escuchar esa voz de la sabiduría interna cuando algo surja, alguna experiencia, y preguntarle a Jesús directamente, Jesús, ¿quiero esta experiencia o deseo esta experiencia de dolor o carencia? So again, the talking head's it never tells the truth, that talking head. It doesn't know what truth is. La cabeza parlante nunca dice la verdad. De hecho, no sabe lo que es la verdad. The only way to get to the truth is you go outside the thought system of the consciousness and you go to Jesus or the light within and you go, what's true? Is there something still hidden under the subconscious mind? La única forma de darse cuenta de todo este juego es salirse del sistema de pensamiento del ego y preguntarle a Jesús que si tengo un deseo inconsciente de disfrute del sufrimiento. So now tonight we've gathered to talk about a favorite little hidden thing down there in the subconscious mind of the ego. Y hoy estamos reunidos precisamente para hablar de esa entidad que tenemos escondida en la mente subconsciente que se llama ego. We talked about, for those that are new, we talk about when you actually go down there with the light and you start looking and realize there's like a little golem down there going, oh, this is yummy. I love this pain. A los que van reuniéndose el día de hoy, les queremos decir que hemos estado hablando acerca de ese ser. Es una especie de monstruito como el del Señor de los Anillos que dice, oh, deseo esta experiencia de dolor. Again, you're going to find, because the ego is going to fight every way from Sunday from looking and seeing that it's a miscreation down there making unhappiness. Así que se van a dar cuenta que el ego va a tratar de disuadirte de que no sepas que hay un agente misterioso haciéndote infeliz allá en la mente inconsciente. So, and we're not talking about just a few things. We're talking about complete dissolution of a subconscious mind, completely. Y no estamos hablando solamente de una sola cosa, sino estamos hablando de la disolución completa de la mente inconsciente. Because if you talk to Jesus or the light within, whatever, Holy Spirit, and ask him, is there any value whatsoever in a subconscious mind? And see what he says. Y le puedes preguntar a Jesús, tomarte el tiempo y decirle que si hay algún tipo de valor o algo valioso en la mente subconsciente y espera a lo que te responda, espera su respuesta. Those are the hidden caverns of hell. Esas son las cavernas internas del infierno. So one of the favorite mechanisms, and we've heard this before in the play of consciousness, it gets thrown about, control freak.
Ok, hemos hablado acerca de los juegos de la mente subconsciente, de lo que toma lugar allá abajo, y es una especie de un loco que desea solamente el control. He or she is trying to get control over me. Eso, o ella, eso quiere simplemente tomar control de mí. I feel control. We'll just do a talking head. I feel controlled by him or her. Vamos a hablar como habla la cabeza parlante. Dice, siento controlado por ella o él. So then we go down to the subconscious mind. Entonces vamos a la mente subconsciente. And we go, Jesus, what's really happening? Entonces vamos a la mente subconsciente junto con Jesús y le preguntamos, Jesús, ¿qué es lo que realmente está pasando aquí? He'd say, you desire an experience of feeling controlled. Y te responde, es que deseas una experiencia de sentirte controlado. And you love that experience. Y amas la experiencia. Okay. So that's why no one wants to speak Jesus. See, he's going to tell them the truth, and they'd rather hear this talking head and talk about how controlled they are by things in the world. Y es por eso que a nadie le gusta hablar con Jesús, porque él te va a decir la verdad y te va a decir exactamente que tienes eso, es un deseo de tener una experiencia de dolor o de sufrimiento en el mundo. Well, first of all, he's not in your subconscious mind. He's super consciousness anyway. Bueno, a propósito, él no es la mente subconsciente, es la mente supraconsciente. But he'll put his little finger out and he point to the subconscious mind and he say, you really are enjoying this experience of this being controlled and feeling controlled. Pero tiene el poder de señalar exactamente dónde en la mente subconsciente tienes un deseo de sentirte controlado. And one of the happiest days you ever have is when you go down there and find he is right. You do relish it. You want it more than God. Y uno de los días más felices que vas a tener es cuando digas, Jesús tenía razón. Sí disfruto esta experiencia de sentirme controlado. You know, that's why, you know, you go down with them and say, do I still relish this? Am I willing to change my mind that relishing this has value? Y es lo que tienes que hacer, ir junto con Jesús y preguntarte que si realmente tienes ese deseo de experimentar carencia. And that hilarious talking head, oh, of course I want a miracle for this. Okay, y la cabeza parlante también te va a engañar diciéndote que quieres un milagro. You got to go over this one over here, the voice of truth within you, the light within, and go, is that true? Am I truly willing to change my mind? See, that one's speaking, that one doesn't want to change its mind. So you got to ask him. Así que le tienes que preguntar a la mente supraconsciente, a Jesús, que si realmente tienes el deseo de cambiar de mente. See, this is why the talking head fights talking to the light within. It doesn't want, it wants to keep its little talking head, something happened to me story up here. Ok, por eso la mente parlante siempre está luchando con no escuchar la luz de la conciencia, porque quiere mantener ese juego a nivel subconsciente de victimización. The I am screwed story. La historia de que estoy jodido. Okay. My brother did it to me. La historia que dice, oh, mi hermano me lo hizo. The devil did it to me. El diablo me lo hizo. God did it to me. Dios es culpable. Okay. Anything else out there to see? I chose the experience down there and I'm loving having it and pretending like I don't know that I did it. Ok, y eliges muchas cuestiones allá afuera para victimizarse en vez de ir a la mente subconsciente y decir, bueno, yo lo estoy haciendo, yo estoy eligiendo esto inconscientemente. So if you wonder why you can't hear the voice for reason, which is symbolized by Jesus. Si te preguntas por qué no puedes escuchar la voz de la razón que es simbolizada por Jesús, It is not that you can't hear it because he's your voice. No quiere decir que no la puedes escuchar porque es tu voz. Okay. He'll tell you in A Course in Miracles, it's because all your value is on this voice.
Y te lo va a decir el curso de milagros, porque todo lo que valoras es la voz del ego, ¿no? La voz parlante de la mente. This is the talking head voice, the Es wrong-minded voice. es la voz de la cabeza, el diálogo interno del The ego, little, I call it the little serpent tongue. como una especie de lengua de víbora. Come bite the apple, it's a good deal. Ven y muerde la manzana, es Okay. algo muy bueno. So we have to step that voice aside and go, no, I have power. This is my voice over here. This is the only voice worth listening to. Entonces tienes el poder de hacerte un lado y elegir a la voz de la razón, la voz de Jesús. Okay. Because part of the feeling, okay, so it loves feeling like something else is controlling it. Y es que ama sentir que algo más le está controlando. Because it likes to say, look, Jesus, I have no control over this ego thing. Porque le gusta decir, oh, mira, Jesús, yo no tengo control sobre esto. Okay. So then you have to ask Jesus, not this voice won't ask Jesus, the voice of truth within Jesus. Do I have a desire to have the out of control to the ego in my subconscious mind? Entonces tenemos que hacernos un lado y preguntarle directamente a Jesús que si tengo el deseo de sentirme fuera de control, o se puede decir victimizado a nivel subconsciente. Do I relish feeling weak to make the ego feel stronger than I am? ¿Disfruto acerca de sentirme débil para hacer que el ego se sienta fuerte? Talking head, of course you don't. The ego is your friend. La cabeza parlante dice, no tienes nada de eso. El ego es tu amigo. Okay. That's that voice. Now we go back. So this is why you have to go to a voice that knows who you are, remembers who you are, the symbol of the light within yourself. Así es que por eso tienes que ir a la voz que sabe realmente el símbolo de la luz, que es Jesús. Okay, so it loves feeling, so we think it's just someone else controlling us, but there's the ego, it loves two things. It loves a two-sided coin so you can feel really nice and ripped. Okay, el ego le gusta sentirse que es como que hay solamente dos opciones, ¿no? Y una de ellas, una opción dual, sentirse como que está siendo castigado. It loves, you got to go down there and see with the light, just go see, does the ego down there just relish feeling out of control? It's just, you'll feel it. It's like, oh my gosh, that is the beloved, feeling out of control. Y es que si te vas y observas al mente subconsciente, te vas a dar cuenta que ahí abajo el ego está disfrutando sentirse fuera de control o impotente. Now, the profundity of this is it's never one-sided, because this is the little tricky thing, but if you see this, it's gonna twist that, it's gonna really mess that ego up when you see this in its fullness. Okay. Y lo que sí vale la pena ir a ver es que nunca es como una opción como lateralizada o... This will blow, yep, this will blow your hair back, okay? Y eso te va a sorprender. Okay, so in order to feel controlled, there has to be a controller that makes two immediately. Okay, y para sentirte controlado, tiene que haber alguien que te está controlando, y eso hace dos inmediatamente, una dualidad. So we know from the holy instant or the noticing the light that's here, there isn't more than one. Y lo que nosotros notamos o sabemos del instante santo es de que nunca hay solamente uno. You can check in with Jesus. Is there more than one? Y puedes checar con Jesús y preguntarle, Jesús, ¿hay algo más que uno ahí abajo? So you see what's implicit in feeling controlled, it automatically generates the experience of two in the mind. La experiencia de sentirse controlado automáticamente genera la experiencia de dos entidades haciéndolo. A controlled in the controller. Un controlador y un controlado. Now, the hair blowback part is when you start looking down in the subconscious mind and you start to see, wait, I relish
feeling out of control, and then I want to try to get that back. I'm going to get my control back on that side. Ok, y lo que te va a sorprender es realmente darte cuenta que sí, bueno, tengo la necesidad de sentirme controlado y ahora quiero estar en control. You know, you jerk or whatever, I'll show you. See, that's how the ego plays to try to get the control back. Y es la forma en que el ego funciona cuando tú tratas de obtener tu control de regreso. So anything to not notice the lights here, it's going to play, I feel control. Now let me show you how I'm in control. See. Y cualquier cosa que no te permita ver la luz te dice, estoy sintiendo controlado y ahora te voy a mostrar cómo estás siendo controlado. I have to go get that Michaelon song where he talks about we all swing like monkeys in trees. And that's exactly what's happening. We swing like a monkey back and forth, avoiding the light by going back from control, trying to get back in control and out of control, back and forth. Y es como si estuviéramos en una especie de columpio, yendo de un lado para el otro, como un péndulo de control, siendo controlados a querer tener el control. Okay, and it's really mad. It wants to keep, the ego wants to keep that swing going so it doesn't see, okay, light's already here. I want to just play control and out of control cycles. Y el ego está bien loco y quiere mantener ese movimiento de ser controlado a ser el controlador, mientras tanto se está perdiendo de la luz que ya está aquí. So we have to start seeing and be very clear at how the ego plays this game of feeling, wanting to feel out of control and then get back in control. Y tenemos que darnos cuenta simplemente cómo el ego se quiere salir de ser controlado y quiere regresarse a tener el control. See, it loves the feeling of helpless. So that's when it's out of control. Oh, I feel out of control. I feel helpless. I can't do anything about it. Le encanta sentirse impotente, como que no puede hacer nada y victimizarse al respecto. And then it tells a little story about, you know, that whoever somebody's doing something to it. Y le encanta sentirse como que alguien le está haciendo algo. Okay, so that's its favorite play. It's going to tell a story. Y ese es su juego favorito, decir historias. Okay, and then it's going to swing to the other thing about, you know, how I got even. Y luego te va a decir cómo se va al otro lado y cómo todo lo puso como en su lugar. And it focuses on getting even, and that's how it's going to get control back. You can see that the great movie for that is Revolver. Y le encanta, por así decirlo, como hacer su propia justicia, de irse de victimizador o de víctima a victimizador. Y una buena película es Revolver, que muestra eso. He wanted to feel out of control, so he got thrown in prison. Él quería sentirse fuera de control, así que lo mandaron a la prisión. And then he tells the story, I'm going to get even. And then he goes to the other side. I'm going to show you how I can be in control. Y ahora te muestra cómo él dice, oh, ahora me la van a pagar. Y ahora él quiere estar en control. Busca el plan para vengarse. But what we don't admit is we're letting ourselves be controlled by the subconscious mind. Y lo que no queremos admitir aquí es que nos estamos dejando ser controlados por la mente subconsciente. You know, we're allowing ourselves to be the subconscious mind and it's pulling our strings right and left. Estamos dejando que la mente subconsciente empiece a jalar todo tipo de botones, o a presionar todo tipo de botones por todos lados. And you have to see the play in consciousness. When you don't follow Jesus, you're relishing the experience of trying to keep control. Ok, y tienes que ver en el juego de la conciencia donde cuando no quieres estar o dejar que Jesús guíe tu vida, estás deseando que el ego controle tu vida. See, Christ control is just your happiness. There's nothing per se controlling anything because the Christ isn't controlled by anything. Porque verás, el Cristo no te puede controlar. El Cristo simplemente quiere tu felicidad suprema. But the consciousness is so used to the idea of control, we use the word of Christ control. Christ's mind it doesn't know what the word control is. It just is.
pero la conciencia no tiene ni idea de lo que es la mente de Cristo y ni lo que es control, o sea, simplemente lo acepta como es. But really seeing that mechanism that it's the same, it's two sides of the same coin. When you see it all at once, that you both like to feel in control and out of control in the same time, it's like your mind it'll just blow your mind. Tu mente se va a sorprender o va a tener una gran revelación en el momento que te des cuenta que tenemos ese mecanismo de dos componentes de querer ser controlado y ser controlador. And you'll see it in that movie. It's a great movie for showing he believed heaven could be found by getting even with the enemy. See, I'm going to get back in control. Y lo vas a ver en esa película, Revolver, en el cual él piensa de que el paraíso significa vengarse de sus enemigos y obtener el control. But yeah, you have to see with Jesus, these things are simultaneous. It's not I'm in control and out of control. The ego wants to feel both of those desperately and at the same time. They're simultaneous. Jesús, porque el ego quiere esas dos cosas, pero simultáneamente, sentirse fuera de control y en control al mismo tiempo. Because it's two, it's a controller and a controlee, and neither of them exist except in the subconscious play, pretend. Porque son dos cosas, hay el controlador y el controlado, y ninguno de esas cosas realmente existe, es simplemente un juego en tu mente subconsciente. Victim and victimizer, it's the same thing, they're not two. Víctima y victimizador es la misma cosa, es simplemente no son dos. So the one that the talking head that tells the story is to avoid seeing that being controlled and out of control is a simultaneous event. Así que la cabeza parlante, el diálogo interno, quiere que no veas el juego de que el victimizador y la víctima vienen siendo la misma cosa. So to perpetuate the experience of feeling anxious and desperate. Para perpetuar la experiencia de sentirse desesperado y ansioso. That's right. To feel the consciousness loves the feeling of being ripped. La conciencia le encanta la experiencia de sentirse como desgarrado en dos. And you'll feel I remember, when you're first seemingly, I was first going through the spiritual journey, and I'm looking at a lot of things, you feel like you're being shredded. Okay, y es lo que pasa cuando te inicias en el camino espiritual, tienes la experiencia de sentirse desgarrado. Well, first of all, he's telling me I wasn't going to him enough to ask for his interpretation. Again, please, this last part. I wasn't going enough to Jesus or the light within to get the true interpretation of what was happening. Y es que no estaba yendo las suficientemente veces con Jesús o la voz de la razón para obtener su interpretación. But all you have to do is go, you'll see it. Oh my gosh, I feel like I'm being shredded. I'm being ripped. See, we don't learn our lesson very well. Pero si todo lo que quieres decir es, me encanta es sentirme desgarrado o no estamos aprendiendo nuestra lección todavía. See, you don't listen to the talking head. Your only thing is to say neutrally, I am not, you see that voice going like this, you go, I'm not at peace. And then you go to this one to get what's really happening down here. Una vez que puedes observar la voz y te das cuenta y admites que no estás en paz, simplemente vas con Jesús y que te muestre qué es lo que está ocurriendo. And then you go, okay, I see that I'm feeling ripped. Do I have a desire to feel an experience of feeling ripped? Yes or no? Okay. Me doy cuenta de que tengo una experiencia de sentirme desgarrado. Y ahora la pregunta es, ¿tengo un deseo subconsciente de que esto suceda? So instead of letting this little voice co-opt experience, en vez de dejar que esta voz siga creando la experiencia, your true powers of being can observe that and go, that's a play. Y vas a darte cuenta de que tu verdadero poder te va a decir que eso es un juego. Okay, the part of me that knows better can go right here and find out what I'm relishing as far as that experience and clear it from my subconscious mind by not choosing that experience anymore.
Y lo que es real en mí simplemente se va a dar cuenta y va a ir con Jesús o la mente de la razón para poder deshacer esa experiencia de mi conciencia. See, Jesus had to call it a miracle at first because we wouldn't admit we're powerful enough to change our minds about anything appearing in consciousness. Jesús simplemente lo tuvo que llamar un milagro al principio porque nosotros no sentíamos el poder suficiente para ir al hacerlo nosotros mismos. But that's why he calls you the miracle worker, because you're working the miracle by changing your mind and see it another way. Okay, y por eso te llamó o nos llama los trabajadores de milagros, porque tenemos el poder de ir a la mente subconsciente y cambiar nuestra mente de lo que está sucediendo ahí. So I don't know if anyone here would like to share their in control, out of control explorations with Jesus. Aquí le gustaría compartir su experiencia de sentirse en control y fuera de control junto con Jesús. But you can just watch your mind swing back and forth. Woo-hoo, it rides that ride back and forth. Entonces simplemente pueden observar su mente de cómo le gusta irse como un péndulo de victimizador a víctima y disfrutar el viaje. The most important thing is to see they're the same thing. It's just the way the consciousness operates. Y darse cuenta que esas dos cosas es la misma, o sea, es una sola cosa y es la forma en que la conciencia opera. You can ask him, Jesus, do I just relish putting myself in an in control, out of control sandwich? Okay. Podemos ir a darnos cuenta y preguntarle a Jesús, Jesús, ¿disfruto la experiencia de sentirme como un sándwich de control y fuera de control? It's like, Jesus, do I really relish this experience of feeling in control and out of control? Do I just love it? Jesús, ¿acaso amo esta experiencia de sentirme en control y fuera de control? Es lo que... And if you hear that inner voice of inner wisdom go, yes, you do, you just say, okay, help me to see this another way. Y si escuchas esa voz decirte, sí, eso es lo que tú deseas, entonces pídele que te ayude a ver esa situación de una forma diferente. And if you watch Jake in Revolve, you see how he really believed that there was heaven in trying to get control back. Y si ves al personaje Jay en la película Revolver, te vas a dar cuenta cómo él realmente creía que la respuesta estaba en volver a tener el control, en hacer venganza. And you'll see the times that in the movie where he's saying no to guidance, how he's trying to keep control by saying no to guidance. Y te vas a dar cuenta en la película cómo diferentes situaciones él está diciéndole no a la guía interna, está negando la guía interna. See, guidance just steps you outside of that play completely. Es que la guía simplemente te saca fuera de ese juego completamente. You really change the lights over. 3. Oh, Why? okay. Yeah. So that we need to see that how important guidance is, because guidance is saying no to all that hoo-ha play. Y tenemos que ver qué tan importante es esta guía interna, porque básicamente le está diciendo no a ese juego y cómo lo está operando. And we're writing up instructions right now for how to watch movies with Jesus. Y estamos escribiendo instrucciones de cómo observar, cómo ver películas junto con Jesús. And for that discernment inside, where you can start to see when you're trying to keep control. You'll see the characters. When are they following, stepping outside of the limitation in consciousness, or when are they following the light within? Y estamos instalando ese discernimiento para que cuando estemos viendo películas, darnos cuenta cuando los personajes están siguiendo la voz de la sabiduría o la voz del ego. And it's perfect movie because you can see how he's not that enthusiastic about following the Holy Spirit at first. Y esa es la película perfecta, porque te vas a dar cuenta cómo él no tiene mucho interés o entusiasmo de seguir la voz de la sabiduría al principio.
But as soon as he goes, you just said it, you'll see the eyes shift in that elevator when he gets it, like this is a no end loop, a looping game in the mind. Vas a ver una escena donde él va en un elevador y se da cuenta de que está cayendo en un círculo vicioso donde no hay salida. Yeah, we'll mention this movie. I might have a review of it somewhere, but anyway, we'll put that in the joining, in WhatsApp, and we'll put it in our Facebook Messenger group for everybody. You can see, so you be able to follow up and watch that movie if you feel it's guided. Okay. Y vamos bueno, creo que esta película es un buen ejemplo de lo que estamos hablando ahorita y la vamos a compartir en los grupos de WhatsApp y del Messenger para que puedan ustedes verla y aprender de lo que estamos hablando. I can see we're going to be developing kind of, our movie lists are going to be movie lists where you can look at specific desires with Jesus, and that's a good one for the desire to feel in control and out of control. Y vamos a desarrollar nuestra propia lista de películas en la cual a través de ellas vamos a discernir dónde estamos, y bueno, junto con Jesús, dónde estamos eligiendo estar en control o fuera de control. But just remember, just because the ego will say something like, well, I'm not like a gangster trying to get control of another gangster. Y vas a también escuchar la voz del ego diciéndote, no, pues si yo no soy como un gángster queriendo tener control de otro gángster. But what that movie's symbolizing is everything that's in your subconscious mind. We're chasing gangsters all the time in the subconscious mind. Pero lo que esa película simboliza es lo que ocurre en tu mente subconsciente, es que siempre estás como persiguiendo gángsters en tu mente subconsciente. So Renee has some things to share about control and out of control. Or your well, I don't know. I was just noticing that when I was sitting over there versus like coming to sit in this chair, it seemed that there was something like about that, like that I could be in control over there. And then if I come over here, it's like that, like you're talking about, like swinging back and forth, like I could, I would feel out of control over here, but then I noticed when I'm sitting here. Oh, you have to pause and let him translate. Oh, Okay. Your name again, sorry? Renee. Renee. Okay, yeah. She's mentioning that she was feeling like she was out on the back, like sitting, and she Except felt, you might have to tell me. I'm out of control. Estaba hablando de cómo ella estaba sentada atrás, sintiéndose como fuera de control, y vino, bueno, se estaba sintiendo en control de atrás y vino aquí enseguida de con que y se siente como más en control, lo que pude entender. Like feeling out of control, or feeling in control over there, then feeling out of control over here. If I came over here. Sí, it feels good. Let's just pause a little minute on that and be clear on what's happening, okay? Yeah. Vamos a pausar un poquito y vamos a aclarar esta situación. Because we don't want what we want to do is, the question is, when you were sitting over there, were you feeling, were you at peace? Okay, so if you're not at peace, that means you're in the swing of in control and out of control. And I'm still not at peace. Okay. Entonces, cuando tú estabas ahí atrás, sentías que estabas en paz. Y dice, no, vengo aquí y siento que estoy fuera de control. So let's ask Jesus, is it guidance for her to sit in this chair? Now, everyone listen, we all can hear him. Y vamos a preguntarle a Jesús que si la guía es para ella, es que se siente aquí y para poder obtener la paz. Okay, and see Jesus' head going like that? Okay, so it's guidance for her to sit in the chair. That's the most important thing. Sí, y la guía para de que se siente en la silla, aquí enseguida de mí es lo más importante. Okay, so see, it's not our function to try and figure it out. Our function is to go, I do not feel at peace, and I really want to hear this other voice. Y la función aquí es admitir, no estoy sintiendo paz
y que si quiero escuchar esta otra voz. And yes, it does happen that you're going to start to follow him and it's going to feel a little uncomfortable. You just ignore that. Y sí, va a suceder que una vez que empiezas a seguir tu voz, te vas a sentir un poquito incómoda, pero de todos modos continúa. You have to know that you're valuing the truth just by stepping over here and coming over here. Te vas a dar cuenta que estás valorando la verdad simplemente al venir a sentarte aquí conmigo. It's not our function to get involved with you know whose job, okay? The inner light's job. Y no es nuestra función como entrometerse con el trabajo de la luz y de la sabiduría. Our function is to ask and see what Jesus says. Okay, Jesus, I'm not at peace. Please show me the desire below my level of awareness. Ok, nuestra función es simplemente pedirle a Jesús que nos muestre o decirle, no estoy en paz, ¿me puedes mostrar mi deseo de esto a un nivel inconsciente? What am I relishing? What is he telling you? ¿Qué estoy disfrutando? ¿Qué es lo que él te dice? What I hear is that I'm relishing the desire to deny that that the control and out of control are simultaneous. Lo que él me está diciendo es que estoy resistiendo el darme cuenta o negar que estoy como disfrutando el sentirme en control y fuera de control. So what we're going to do, because the ego, see, that's the talking head job. It doesn't want to see that. So you're not going to be able to look directly at it to see it. Okay. Y es como que no vas a ir directamente a verlo, tienes que pasar por la luz de la conciencia, de la sabiduría para poder hacerlo. Okay, the way you do that is you start and you say, Jesus, what desires most and helpful for me to look at below my level of awareness? And I hear the desire to feel perfect out of control. It's perfect for this session. I hear relishing feeling out of control. Is that true? Ask Jesus. Jesus, do I relish the experience of feeling out of control? Pregúntale a Jesús, Jesús, ¿disfruto la experiencia de sentirme fuera de control? Yes. Yes. Okay, that's honesty of God. Just admit it. Just look. Okay, Es I la honestidad love de Dios. that. Simplemente admitirlo. Is that relished, his experience? ¿Estoy disfrutando de sentirme fuera de control? Sí. Okay, and then you go down there till you see the little golem, the little devil's horn pop out, how much you really like it. Y ahora toma el tiempo para ir a la mente subconsciente y ver el Gollum, el monstruito, y darte cuenta que tanto disfrutas esa experiencia de sentirte fuera de control. We can all look, everyone look together. Why not? Todos podemos ir a ver al Gollum. Wouldn't it be fabulous? Everyone walks away, no control, out of control needs. All your uncontrolled needs. Maravilloso que todo el mundo al final de esta conferencia, saliéramos con esa, ya liberados de esa necesidad de sentirme en control o fuera de control. It's called supreme happiness. Se le llama felicidad suprema. See, the light doesn't have anything getting control over it. The light is. La luz no tiene ninguna necesidad de tener control sobre nada, simplemente es. So you just sit with Jesus, you just bake it out. You just go, okay, do I really relish it? Show me, Jesus, how much I relish this. Simplemente te sientes con Jesús y meditas y sobre lo que estaba ocurriendo y le preguntas qué tanto estoy deseando esta experiencia de sentirme fuera de control. And then you just go, okay, am I willing to accept a miracle change in perception that feeling out of control has value? Ok, bueno, y ahora le preguntas si estás realmente dispuesta a sentirte que ya, o sea, estás liberada de esa necesidad o de creer que el control tiene algún tipo de valor. Do I need to see what it is that I'm valuing? You know, you just ask them, there's a question. Okay. Jesus, am I willing to accept a miracle change in perception that feeling out of control is valuable? Jesús, ¿estoy dispuesta a tener un milagro de cambio de percepción
al ver que creo todavía que el tener control tiene algún tipo de valor? It's like yes or no. ¿Sí o no? There's some relishing. Es una máquina de decir no. Jesus, do I want this feeling of feeling out of control more than I want God? Jesús, quiero este deseo de sentirme fuera de control más de lo que yo deseo a Dios. Which is more than I want peace. See, do I want this experience of feeling out of control more than I want peace? Que es como desear más este sentimiento de sentirme fuera de control que la paz misma. Yes. Sí. They just let the relishing come up into awareness. Okay, Jesus, if it's not releasing to a miracle, then you know you want heaven in it. Jesus, do I believe there's heaven in staying in with a feeling of feeling out of control? Y le preguntas a Jesús, Jesús, creo que está el paraíso en el deseo de sentirme fuera de control. See, this is why you have to ask him if you've accepted the miracle, because he knows whether or not you don't want to accept the miracle. Es donde tú le tienes que preguntar directamente a él si estás dispuesta a aceptar el milagro, porque muchas veces no estamos dispuestos. And if I believe there's heaven in it, show me where the heaven, where do you think is heaven and being out of control? Y si creo que la gloria o el paraíso está en eso, ¿me puedes mostrar dónde yo creo eso exactamente? I hear choice and time. Well, no, that it's not choice, and Okay. it ultimately leads to that. But what Yeah. is it that if you feel it gets you? What does Oh. being out of control get you? What do you think it gets you? No es una opción, simplemente es dónde o qué es lo que crees que el sentirte fuera de control te va a dar, qué beneficio. I heard independence. There you go. Independent. Say it so everybody can hear. Independence. Y escucho independencia. Now, ultimately, it does try to get her time and choice, but we're going to lay that on the aside a little bit for a minute so you can explore how heaven's being created by this miscreation. Ok, y al final lo que nos vamos a obtener es como la opción de elegir, ver, ¿no? Dónde estamos eligiendo más que nada el sufrimiento, ¿no? Disfrutar el sufrimiento. So she thinks, or we think, however consciousness plays, that independence, that there's some kind of power of being independent because I'm out of control. Y ahora lo que ella está mencionando es de que ella cree que independencia le va a dar algún tipo de poder en vez de sentirse fuera de control. But to the talking head, it's going to go, how can that happen? But when you get down there and you actually see how you think there's heaven in these miscreations of experience, it's very illuminating. Y aquí arriba la mente parlante decía, no, pero
cómo eso sucede, ¿no? Pero si vas abajo, te vas a dar cuenta dónde tenemos todas esas, se puede decir como fabricaciones mentales, donde tenemos este tipo de ideas, ¿no? De obtener el paraíso a través del sufrimiento. See, in the play of consciousness, that talking head would never put together that the feeling out of control, relishing out of control, actually belief that it gets independence. Who would put those two things together? That's why you need this one. En el juego de la conciencia, la mente consciente nunca se puede dar cuenta o imaginar que donde el no tener control e independencia son parte del mismo mecanismo. If we think there's independence, what else do you think's in that? Y si creemos que hay el deseo de independencia, ¿qué crees que hay? ¿Qué crees que más existe? I heard love, but then I heard attention, Escucho amor, like approval. aprobación. So we'll take a look at a couple of those. Now look how this is how it's operating in every consciousness that's not supremely happy. You can be sure that this is somehow operating. So this is helpful what she's sharing. Vamos a dar cuenta de que lo útil que es lo que ella está compartiendo, porque todos tenemos, o sea, tenemos ese juego de la conciencia. There's sorry, go ahead, Marco. You good? Yeah, I'm good. Okay, this is good. This is really deep. So we're seeing that there's a belief that independence and love can all be gotten from this play in consciousness. That's how we think we're confused about what heaven and hell is. Es muy importante darse cuenta donde la independencia y el amor pueden ser obtenidos a través de la negación o de este deseo de sentirte fuera de control. So that's the question. Am I willing to change my mind that this independence can get me love? Y la pregunta es, ¿estoy dispuesto a cambiar mi mentalidad acerca de que esta independencia me puede dar el amor? Y dice, sí. Okay, now you can watch this. She's locking down. She's making a decision. Lo puedes observar. Ella está Okay, and this is how it works. You go, whatever it takes, I'm going to see this through. I'm not going to tolerate this in my mind. Y voy a hacer todo lo posible para darme cuenta cómo esto no funciona y ya no voy a tolerar esto en mi mente. Because it's when we act weak, like we're under some kind of spell of being out of control, you know, es como si estuviéramos bajo una especie de encantamiento cuando nos sentimos fuera de control. Like some little elf hit you on the head and, oh, I'm out of control. Como si algún tipo de duende nos golpeó la cabeza y nos sentimos fuera de control. You know, this is you might hear this regard called secondary gain. There's a belief that being out of control brings love or you can get attention. And so it gets perpetuated in consciousness. Es como cuando hay una especie de ganancia secundaria al sentirnos fuera de control, pensando que nos puede dar amor. So all change of mind is a decision to no longer engage in that kind of play. Todo lo que es el cambio de conciencia es una decisión de ya no participar en ese tipo de juegos. So Jesus, am I willing to change my mind? And that's accepting the miracle that this is not valuable. Y se requiere simplemente de preguntarle a Jesús que si estoy realmente dispuesto a cambiar de opinión acerca de que esto tiene algún tipo de valor. Okay, so you can see that it's very clear when you're going to hear it if the miracle's been accepted or not, because we can all hear it. Es muy claro cuando se ha aceptado el milagro, porque todos podemos darnos cuenta cuando eso sucede. Okay, so we took one side of the coin there, feeling out of control. So let's just ask Jesus, do I also relish on the other side, just absolutely love trying to feel like I can get in control? Bueno, y aquí ya nos salimos fuera de lo que es fuera de control y ahora le preguntamos a Jesús que si deseamos ahora el sentimiento de sentirme en control. Yes.
So yes, she does relish feeling out of control. I'm feeling in, trying to get in control. Y así ella disfruta salirse del control y sentirse ahora en control. And Jesus, do I want this more than God? Y ahora le pregunto a Jesús si es quiero esto más que a Dios mismo. Yes. See, La respuesta es sí. as long as it's in greater value than the infinite light of being, then that play is going to arise up and be experienced. As long as As long as we think that, as long as there's a belief that it's more valuable than God, then you're going to feel trying to be getting in control all the time. Ok, mientras sigamos pensando de que este juego de la conciencia tiene más valor que Dios, vamos a amar sentirnos fuera de control o en control. The light's not trying to get in control. The light just is. La luz no está tratando de tener control, la luz simplemente es. Okay, so you want it more than God. So if you want it more than God, that's because there's a belief that it's getting something of value. Si lo quieres más que Dios, quieres el control más que Dios, es porque existe la creencia de que hay un valor en hacerlo de esa manera. What is trying to stay in control or get control? What does that get you? ¿Qué es lo que qué beneficio te deriva el mantenerte en control o fuera de control? What does it get you? Go ahead, spill the beans. I hear a couple things. Okay, so, what are you hearing? let's see. I heard specialness. Okay. Yep. Okay. Lo que escucho es el sentimiento de especialización, de sentirme especial. So watch this. Just ask him, Jesus, do I relish this specialness that I'm getting out of this experience of trying to get in control? Y le podemos preguntar a Jesús, ¿disfruto el sentirme especial al tratar de salirme de este sentimiento de impotencia? This is the way to be free. Then see how these things play. Esa es la manera en que nos podemos liberar al darnos cuenta de cómo esto funciona, el juego de esto. Okay, what else are you hearing that gets you? Like amusement. Okay, that's ¿Y qué all más right. derivas de eso? Y contesta entretenimiento. Jesus, do I relish the experience of the amusement that it gets me? Jesús deseo, disfruto la experiencia de entretenimiento que obtengo. Now you just watch Revolver and watch how Jake is getting some amusement out of trying to get back in control. Así que observen la película Revolver y vean cómo Jay obtiene entretenimiento al quererse salir fuera de su impotencia, de fuera de control. Okay, what else do you think you're getting out of it? ¿Qué más crees que te obtienes de esto? I think I'm getting a good deal. Lo que escucho es que estoy obteniendo una muy buena oferta. Yeah, I relish trying to get a good deal about it, trying to get control. Y que obtengo una muy buena cosa tratando de salirme fuera de control. Okay,
Now here's one that I'm hearing. You can test it out. We're gonna all Mhm. test it out and see what you hear. You think you get happiness from it. Mm. Y es lo que yo estoy escuchando es de que tú crees que tienes felicidad al hacerlo. Is that right? When you ask Jesus? Yeah. Y es cierto cuando le preguntas a Jesús. Sí. And just see how much happiness there's relish. You think you're Yeah. getting happiness out of it, like a lot of beaucoup de happiness. That's a lot of happiness. Y toda esa felicidad que crees obtener Yes. Oh yeah. Definitely. al buscar salirte fuera de control. This is why it's happy laughter. You start seeing the play, and when you see it, it doesn't have that grip on it. You're looking at it rather than being controlled by it. Y es la felicidad que obtienes al darte cuenta que cuando lo observas directamente. Do I want this more than God, Jesus? ¿Quiero esto más que Dios, Jesús? Yes. Okay. Sí. Yeah. So what else do we need to see Jesus? ¿Y qué más necesitamos ver, Jesús? To release this from our holy mind about wanting to try to get control and control God and tie Jesus down. Jesus, where? ¿Qué más necesitamos ver para poder liberar esto de mi mente santa y dejar de tratar de estar en control? Yeah, it's like trying to pin myself down, like really just see how. I Are you just trying to kinda- pin you down or pin him down? Es como si yo me estara tratando de limitarme a mí misma. Y, Now, here's the fun part. Yeah. Thank you, Renee. Yes. esto es lo divertido. Okay, Jesus, do I use this trying to get back control to block your voice? Yes. Y le preguntamos a Jesús, este deseo de querer regresar al control es una forma de bloquear tu voz. Do I use the feeling of being out of control to block your voice? Estoy usando el sentimiento de sentirme fuera de control para bloquear tu voz. Yes. Okay. Sí. Do I love the experience of these rotating in and out of control experience? Do I just really relish that cycle? Amo la experiencia. ¿Acaso amo la experiencia de ir en círculos de fuera de control a estar en control? Ir en ese círculo vicioso. Yes. Sí. Okay, this is some deep looking. But see, when you see that, okay, so is it possible for being in control and out of control to be different in any way? Es posible estar fuera de control y en control de alguna forma. So Jesus, am I willing to change my mind that trying to get in control is valuable? Le pregunto a Jesús que si estoy dispuesto o dispuesta a ver que estar fuera de control tiene algún tipo de valor. Yeah, because it comes back to taking responsibility for it and doing whatever it takes. Like I will do whatever it takes to Porque see. todo regresa al hecho de tomar responsabilidad acerca de esto y hacer todo lo necesario para que suceda. Okay, that's for all of us. Yeah. Y eso es para todos. That's exactly what it takes. You Es do whatever it takes. exactamente lo que se requiere, hacer todo lo que sea necesario. Yeah. Junto con Jesús. That's when you Yeah. lock and load. And that's, you see Jake's change of mind when he's caught it and he decided he was not going to tolerate that in his mind. Y tú te vas a dar cuenta en la película de nuevo, donde Jake decide ya no caer en ese juego y cambia de mente, ¿no? So Jesus, we've accepted a miracle. Y le preguntamos a Jesús, ¿he aceptado el milagro? This is a beast, this in control and out of control. It's a beast. Este sentimiento de control y fuera de control es básicamente una bestia. It's not only having a hairy monster on your back, it's having a hairy monster on your chest, so you can't breathe. No es solamente tener un monstruo peludo en tu espalda, sino en tu pecho, Okay. que no te deja respirar.
Okay, but you can see when you go into the subconscious mind that you think this thing is your friend because it's getting you freedom, or it's getting whatever way it plays to, you know, that you get choice. She can see it. She's seeing that this thing is how she tries to keep choice alive in the mind. That's quite a lot, but She's seeing how this is the means by which the ego keeps choice alive. Which is death. esta es la forma en la cual el ego sigue creyendo que tiene un tipo de opción en mente, de salirse de control y entrar en control. You can ask them, is this relishing choice? Y le puedes preguntar, ¿es esto acaso disfrutar la opción? ¿Sentir que tengo elección aquí? It's the perpetual duality machine. Es la máquina de la dualidad perpetua. See, it's the one trying to get in control and the one feeling out of control. Woo! Es el sentimiento de querer tener control y de sentirte fuera de control. And the light doesn't know what that is. The light's just here. Y la luz no sabe qué es eso. La luz simplemente está aquí. So thank you, Renee. She provided through Jesus the perfect example of seeing how heaven, we think you go down there and we actually get heaven out of these things. Y gracias, René, por este perfecto ejemplo de lo que es creer que obtenemos el paraíso a través de este tipo de juegos de la conciencia. Thank you, Renee. Thank you. Thank you. Yeah, beautiful. That's just such deep honesty. Rock our world, sister. Es algo muy lindo, una honestidad muy profunda. Gracias, hermana. You can stay there a minute. Anyone have any questions for me or Renee while we're here? ¿Alguien que tenga alguna pregunta para mí o para René mientras estamos aquí? About control and being in control and out of control or whatever. Acerca del control, estar fuera de control o algo más, lo que sea. Okay, Jesus, thank you for bringing us together in holiness tonight. Gracias, Jesús, por traernos a reunirnos en tu santidad esta noche. Aw, got a little heart. Thank you, Marco. We love you all. Thank you.